শাহরুখ খানের ডাঙ্কি সিনেমার একটা দৃশ্য যেন বাস্তবে দেখা গেল। হাত পা বাঁধা অবস্থায় ট্রাম্পের দেশ থেকে ভারতে ফিরলেন কয়েকজন। এই হলো বন্ধুত্ব। যেখানে ট্রাম্প মোদির বন্ধুত্ব নিয়ে এত কথা বলা হচ্ছে, সেখানে ভারতীয়দের ফেরানো হলো কোমরে চেন পরিয়ে এবং হাত কড়া পরিয়ে। আপনাদের আসুন দেখাই সেই ভিডিওটা, দেখুন। ট্রাম্প ক্ষমতায় এসেই ভিসা নিয়ে বড় ঘোষণা করেছিলেন। সেই মতো বিনা অনুমতিতে আমেরিকাতে বসবাসকারী 104 জন ভারতীয়কে দেশে পাঠালো ট্রাম্পের দেশ। কিন্তু যেভাবে তাদের ফেরানো হয়েছে সেটা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। যারা ফিরেছেন তাদের কোমরে বাঁধা রয়েছে চেন। প্রথম দফায় যারা ফিরেছেন তাদের মধ্যে রয়েছেন যশপাল সিং। বছর 36-এর যশপাল বলেন তিনি পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরের বাসিন্দা। তার কথায় মার্কিন সামরিক বিমানে তাদের আনার সময় হাত পা চেন দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। একমাত্র ভারতে বিমান অবতরণ করার পরই তাদের সেই বাঁধন খোলা হয়। যশপাল বলছেন, আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম আমাদের আবার কোনো ডিটেনশন ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কারণ আমাদের সকলের হাতে হাতকড়ি এবং পা চেন দিয়ে বাঁধা ছিল। কিন্তু পরে জানতে পারি আমরা দেশে ফিরছি। তিনি এও জানান, আমেরিকা যাবার পর তাদের 11 দিন টানা ডিটেনশন সেন্টারে কাটাতে হয়েছিল। কি বলছেন অভিবাসী যশপাল সিং, শুনবো। मैं यूएसए जो इत्थों गया सीगा एजेंट नाल गल होई कि मेरी 1 नंबर च वीजा प्रॉपर लवा के तैनूं अमेरिका भेजांगे, पर मेरे नाल धोखा हो गया। कितने पैसे च गल मेरी 30 लाख च गल होई। सारे पैसे चले गए? सारे पैसे चले गए। इत्थों तुसीं कित्थे गए? अपना पंजाब च फतेहगढ़ कित्थे गए सी सब तो पहला? मैं इत्थों यूरोप गया ਸੀ। अच्छा, फिर यूरोप तो फिर डॉक्टर लगाई ਗਿਆ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਬਦਲ ਲਿਆ ਦੂਸਰੇ ਚੌਕੀ ਰਾਈ? ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਾਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ਿਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਾਈ ਏਅਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 24/7 ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀ, 7 ਮਹੀਨੇ 2024 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ? 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰਿਹਾ। ਯੂਐਸਏ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ? ਮੈਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਦੇ 25 ਚ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਗਏ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ? ਮੈਂ 11 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। 11 ਦਿਨ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। USA ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ। ਬਾਰਡਰ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨੇ 11 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਬਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ? ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਈ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਲੇਨ 'ਚ ਬਹਾਲਤਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਦੂਜੀ ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਥ ਘੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ, ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਹੱਥ ਕਰੀਆਂ ਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਕੇ ਖੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਖੋਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਉਤਰੇ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਬੇੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਖੋਲੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੋਲੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਵ ਭਾਵ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ? ਮਹਿਸੂਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਚੱਕਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਫੜ ਕੇ ਜਿੰਕੋ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੋਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ? ਦੋਸ਼ ਤੇ
ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। পরিবারের কাছে ফিরতে পেরে খুশি যশ পালক, তবে অভিজ্ঞতা যে বড়ই ভয়ঙ্কর তার বলার অপেক্ষা রাখে না। এই যশপাল ঠিক ডাঙ্কি ছবির স্টাইলে 30 লাখ টাকা খরচ করে আমেরিকা গিয়েছিলেন। সময় লেগেছিল 6 মাস। তিনি আগে যান ইউরোপে, তারপর সেখান থেকে যান ব্রাজিলে, তারপর একাধিক জায়গা ঘুরে পৌঁছন আমেরিকায়। তাকে এজেন্ট ভিসা পাইয়ে দেওয়ার কথা বললেও তা হয়নি। পরে 24শে জানুয়ারি সীমান্তে তাকে ধরা হয়। এই যশপালের মতো অনেকেই 20 লক্ষ 30 লক্ষ টাকা খরচ করেছেন, অনেকে জঙ্গল নদী পেরিয়েছেন, অনেকের মৃত্যু হয়েছে। তবে পরিবারের মানুষ ফিরে আসায় আবেগতাড়িত হয়ে পড়েছেন আত্মীয় পরিজন। এর আগে গুয়াতেমালা, পেরু, হন্ডুরাসের মতো দেশেও সামরিক বিমানে করে সে দেশের নাগরিকদের ফেরত পাঠিয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন। তবে এই প্রথম ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী নাগরিকদের এইরকমভাবে ডিপোর্ট করলো আমেরিকা। তথ্য বলছে ফেরত আসা ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে 30 জন করে পাঞ্জাব, গুজরাট এবং হরিয়ানার বাসিন্দা। এর মধ্যে রয়েছেন মহারাষ্ট্রে 3 জন, উত্তরপ্রদেশ এবং চণ্ডীগড়ে 2 জন। ফেরত আসা নাগরিকদের মধ্যে 48 জনের বয়স 25 বছরের কম। তবে এই বিষয়টা কিন্তু একেবারেই ভালোভাবে নেয়নি ভারত। কি বলছেন শশী থারুর, শুনবো। So we are protesting precisely this issue, that the manner in which the US did what they did was really unacceptable. We believe they have a legal right to deport people who are illegally in their country. And if they are proven to be Indian nationals, we have a legal obligation to admit them, to accept them in our country. But the manner in which it was done, in handcuffs, squeezed into a military aircraft, in such an abrupt manner, that is not acceptable. Under the Biden administration last year, 1,100 Indians were deported. There was no incident, no such humiliation, no problem. They came back and we were quietly able to reabsorb them back in their own country. এই বিষয়ে পার্লামেন্টে কথা বলেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। কি বলেছেন শুনবো। Members, I have to inform the House. Pramod Tiwari, nothing is going on record. Honorable members, I have to make an announcement, an important announcement. Kindly listen to me. Give precedence to the chair. Please, take your seat. I am grateful, sir. Honorable members, under Rule 267 today, an issue was raised. And Deputy Leader of the Congress, Shri Pramod Tiwari, had met me in the chamber also. The issue is with respect to deportation from the US. The Honorable the Honorable External Affairs Minister will be making a statement during course of the day. And looking to the situation, I will allow members to briefly intervene. আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপেও ফলো করুন আজ তাক বাংলা।